Viva Chamame! Viva Chamame! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Fuerte! ¡Sorpresa! 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 Mahanging hapon po sa inyo mga kababayan. Nandito po si Kuya Raul ng Guinea Equatorial o Equatorial Guinea. Alam niyo po mga amigo, malapit na po tayo mag 500,000. So, kaya ba natin maka 500,000 bago ako umuwi ng Pilipinas? Parang napakahirap. Ay nako. Sobrang share niyo po ang ating video mga amigo. Please share niyo po ang ating video sa Facebook. Ayan po ang mga bata, napakakulit oh. Tumatakbo-takbo oh. Yes, si Beverly. Grabe, tumakata ba? Papa! Papa! Papa ang tawag sa akin oh. Vamos a comprar. Caramelo! Pila ka ba pa sali? Salir na naman? Si vamos a salir. Yeah! Lilibot na naman. Salir? Lilibot to, lilibot. Halos sa 400,000 mahigit ang ating follower, pero ayan, nanatili pa rin po kayong tapat sa ating panonood araw-araw. Sabing ganoon, kapag daw umuulan, lalo daw titibay yung mga kawayan. So, ayan po. Bukas po ay masisimulan na siguro ito. Inaantay ko lang po si Tonton para matapos na. Oh, di ba? Tama kayo. Yun nga lang, medyo naging ano po mga amigo yung bahay kubo natin. Medyo lumot, parang ano, medyo parang umano siya. Tawag doon? Parang kumulubot ba tawag doon? Pero parang okay naman eh. Okay naman. Oh. Okay naman yung ating bahay kubo. Ayan po. Bentana doon, bentana. Ay. So ayan na po ang ating kaibigan na si Paulino. Buenas tardes. Mucho tiempo ayer. ¿Qué pasa? ¿Qué problema? No. ¿Por qué? ¿Dónde pescado? No, yo todavía, ya llevo esta es la tercera semana, yo no pesco. ¿Por qué? No quiero. No, está bien. ¿Cómo va a coger el dinero? Ayaw daw niya, ngayon daw Sabado ay hindi raw po siya ng isda. Ngayon, ngayong week daw, hindi raw siya ng isda. Sabi ko parang magkakapera. Buenas tardes. Magpapabless niyan. Bless Kuya Raul. Bless Kuya Raul. Eso Kuya, bless significa respeto. Respeto Kuya Raul. Yeah, respeto Kuya Raul. Oh, bait naman pala eh. Oh, ayan, respeto. Sa petita, respeto. Sube. Pero daddy lang. Vamos aquí. Ay, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Mano Kuya Raul. Mano Kuya Raul. Nena, ¿tú quieres pastel? Sí. Ya comido pastel. ¿Tú comido pastel? ¿Ha? ¿Tú comido pastel? Sí. Wow. Comido mi pastel solo. Wow, solo? Muy bien. Ay. Wow. Abrazo Mama Nina, abrazo Mama Nina, abrazo Mama Nina, abrazo Mama Nina. Abrazo Mama Nina, abrazo Mama Nina. ¿Cómo vaya a visitar tu enfadar conmigo? ¿Quién? Tú. ¿Por qué voy a enfadar contigo? No, solo broma. May sakit daw si Mama Nina. Oh. Diba dati magkaaway, ngayon okay na. Ganun po. Ganun naman sila mga amigo. Minsan magtatampuhan, minsan ay magkakainggitan. Pero at the end of the day ay magkamag-anak at magkamag-anak sila. So ayan, nakakatuwa din at sila ay okay na. Ayan. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Ayan po, nandito tayo kila TSS at ngayong araw ay meron daw surpresa si TSS sa akin. So, ano ba ang pwede niya isurpresa? kahit kayo po mga amigo, alam niyo po kung ano isusurpresa ni Tia Celsa. Di ba?
So matagal natin inaantay ito mga amigo. Matagal nating inaantay ang pasaporte ng mga bata. So ang sabi ni Tia Celsa ay meron daw siyang sasabihin sa akin. At yun ay ang opening ng pasaporte ng mga bata. Dumating na raw yung passport ng mga bata. Kami mga amigo, yehey! 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 Habla yehey! Yehey! Yagay! Yehey! Yagay! Yehey! Opo mga amigo. Mamaya lang. Yehey! Yeah! Ma! Yehey! Yeah! So, ayun pa mga amigo. Antayin na natin si Tia Cesa sa kanyang surpresa. Masyadong ano si Tia Cesa? Tia Mame! Sorpresa! 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 Viva Chamame! Viva Chamame! Viva Chamame! Viva Chamame! Viva Chamame! Arriba! Viva Chamame! Dani! Viva Chamame! Walang ano sa amin. Asan yung mga bata? Chamame kay ora abinido esto. Pasaporte. Él dice que han llegado aquí a las 8:30. Aso si Imadya? De la mañanita? Después han empezado. Llamar. ¿Quién mandar esto? Jesús. ¿Quién es Jesús? Este que estaba aquí otro día con nosotros. ¿Tu dinero? ¿Esto? ¿Él mismo mandar? No tu ir ahí. No, Diferente aquí, ¿no? no, él mismo sí que ha llamado que no hace falta. Por la mañana. Ha llamado a las 10, 11, así. Así? Abinido aquí? Ang ganun, kakaiba dito mga amigo. Maaga daw dumating yung passport, 8 daw, 8:30. Tapos, ang sabi ni Tia Cesa ay mga 11 daw, ganun, ay dinala dito. Sabi ko, bakit dinala dito? Hindi ko kumuha. So, kakaiba dito, di ba mga amigo? Isipin nyo yun, yung passport dinideliver sa bahay. So, sa Pilipinas, ganun pa LBC yata. Pero ito, mismong tao ang nagdala. So, ayan po, mag-opening tayo mga amigo ng passport! Viva Chamame! Viva Chamame! Wala, asan na yung ating taga sigaw? Lee aquí, ¿cómo se lee? Tira po mama. Anong tiya ko mama? Tiya kuya mami. Tiya kuya mami daw. ¡Sorpresa! Ven aquí. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Dami. ¡Ay, nana! Ada. ¡Ay, nana! ¡Ay, nana! May intermission number pa si Tia Cese, oh. Ay, comer, ¿no? Vamos a comer, ¿no? Ako mer ha? Ahí fue, no comemos a comer. Si cantamos fue. Ah. ¡Ay, nana! Beja. Beja. Ala pa si Miss May eh. Ahora cuando cantáis, llámame. Oh, fuerte. ¡Ay, nana! ¡Ay, nana! Miss May, alima, keso. Alima, keso. Alima, keso. Uy, nanatawa si passport ay may passport oh. Alima, kontento? Anong uwe? Anong uwe? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Fuerte! Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Sabes qué sorpresa tengo ahí? Si a mí me quiere ser al ojo, para mirar ser al ojo. Labas. ¡Fuerte! Sorpresa! ¡Fuerte! Sorpresa! ¡Arriba! Sorpresa! ¡Fuerte! Sorpresa! ¡Arriba! Sorpresa! Buksan na yan! Napakatagal naman na ni Tia Cesa. ¡Nayan! Buksan na yan!
excited. Oh. Para mí. Ay! Para kayo nung bisar. 1, 2, 3. Hey! Ako lang yata ang nag-ay. O yan, ang mga bata kasi wala. Aplauso, aplauso. O yan, ang unang passport pa mga amigo ay kay... Ayan. Republika de Guinea Equatorial, pasaporte. Esto para quién? Para mí. Para... Para ka eso? Para... 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 Yo. Ah, 5 years na siya, 5 years. 5 anyos para kulakaw, Caducar. kadukar. O, 5 years bago maano. Una, pasaporte para... Amir! Amir ang kauna-unahan. O, después... ayan. Oo. Después, sorpresa! 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 Ito para kin. Passport number 2. Para yan. Después de Vivian misma. A la misma. Ano to? Después de a mí Ay. misma. Misma, Vivian. 5 years. Su cumpleaños Oktubre, Ken. Vivian. Vivian. Kay Vivian po, kay Vivian. So, ayan po. Dami otro. Ya está. ¿Cómo ya está? No sé, se nos dice, yo espero un poco. No sé, si posible, quiere más un poco. ¿Solo dos? Yo quería 5, pero no sé, posible esperar más. Solo dos dar. No No po, sé, dos. si posible pagar más o yo no sé. Eso no posible. Solo dos, ha dicho. ¿Por qué no umpisa ng Sophie, Alima y Misma? Yo no sé, posible, quiere más, un poco más dinero porque 5 mucho. Pero, dalawa pa lang. Sabi ni Tia Cel sa dalawa lang inisyu ngayon. Baka kailangan daw magbayad pa or magantay, sabi niya. Diba may estimate? Dalawa. Kaya dicho, no otro día? No sé, posible otra semana, semana que viene. Dalawa pa lang. Nauna pa yung kay Amir na hindi nang pupunta ng Pilipinas sa kay Vivian. Aura, Dekar Sofia Ki, Dekar Alima, Dekar Misma, Aura, Siamameir, Vivian y Amir. Dalawa pa lang mga amigo yan, diba? At least meron dalawa na dumating. Ang mahalaga po ay meron dumating na passport. Masaya na rin mga amigo dahil meron dalawang passport na dumating ngayong araw. So, ito yung kay Vivian at kay Amir. Pero pag-iisipan po mga amigo kung tatanungin ko uli si Tia Cesa kung gusto niya isabay si Vivian tsaka si Amir para magkasabay-sabay na po sila para hindi na iniisip ko si Tia Cesa yung gastos. So, ikukonvince ko si Tia Cesa na isabay na si Vivian tsaka si Amir para at least sama-sama siya kasi passport din naman, ganun din naman, di ba? So, ayun pa mga amigo, antayin niyo po mga kababayan ko ang passport ng tatlo. Dalawa lang nakuha kay Vivian at kay Amir. Tingnan natin sa mga ibang araw. At least meron. Ibig sabihin lang po nito ay totoong na-process na. Dahil nagkaroon na po ng passport. Salamat po mga amigo. Abangan nyo po mga amigo. Abangan nyo ang mga susunod na pangyayari. Sana baka sa makalawa, sa makakuha din. Pero tingin ko makakuha naman kasi kumpleto naman ng papel. Kaya lang, baka kailangan magbayad pa or something. O baka kailangan pa magdagdag kasi 5 kinuha tapos ganun lang din yung presyo eh. So ayun pa mga amigo, salamat po at God bless. Adios sa mañana. Ciao. Passport! Passport! Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.